Hello guys, good morning everyone. So manubala ase gonna hope kuri ase. Aji Sunday ase, so happy Sunday. Blessing wala Sunday hobi de gonna so viewers kan de wish kora janai di ase. Ena journey jaga de birai jadem de. Aji Sunday to yade hoi jaise ki Longkai village te. Aro moi hunile pari ase ki special program ekta ase. All the theologians moi huna tak. Etia baba ke bi hotile all of details janibo holi theologians kan aji program ekta loikena tahan fellowship or tahan program ekta loala din ekta ase go ase so blessed to be here aro edu devotional service day my friend Shawang tai logode ase mojun bi and this is a place like mala friends kan jade pacha ekta janam gora dem de moila friend Shawang tai la dada laga pacha janam ha dem de prayer dem de mohan aise journey time de log paise edu situation do aro edu pacha dangor hoi jai kini moi bhabna korsi ki time to na jani na jai ase ta so mahan bi bora hoi jaru na jani ki nai na atamora pachanis nai birai ase ni yo ni apna yate ahibolo para janai di ase and bishi bora hoisi ade opu ekta do grandpa aro grandma bi ne ase still very energetic takan dikhina bi mane bhal ba good health tina thaka dikhina bi kichu ba janai di ase eta baba ke moi ulo poti aji baba amni han ki service ase gusile Longkai Theological Fellowship. Good morning, Oba. Good morning. Good morning, Ujay. Hi. Good morning, Ujay. Good morning. Morning. Good morning. Chalo. Good morning. There are lots of people. Good morning. Good morning, Ujay. Good morning. Demang hawa numoto ma ya ngumendo ali ji bai yo ja anap ala bai mia ha wi yang ya ha yang de man jong ba hawa nu nu ngotong la ma ye baka atim dan kim mang yo a khop la ma a sa pa yang a jang na a khop la ma yo we ka mai ma lu ye u ti tin man dai hai ma ko mong pha to bo hai yen mai lu ngo ko a ta pa a ta thu da ba ye pin ma pe den nim chu bri thom da tha yang ani a yam mai ngo itu pemain mang dambau lah, tapi kalau orang ding lah nyopal lah, hayam manju kotik buai bibi dhamma yang penuh tertele, manju di pupu itu, Allah terima Allah terima pun, hayam manju lain ni tubuh yang pakai betul, atau beli titi, longkai kami lemang bu, eti nyakut beli dia, aku nanti tu. Longkai laga Theological Fellowship. Jotin be chama kurse. Kalau sob mulai cilik pona kandu sekon nam nulan sina iman menya hayang bu tenap aci morning di pakak kandu hayam group ang beli ha eten group mesin group enggak ase taikan bayi aci tu taikan batap kurdi koi kena taikan aci ina kurakan ase So guys, I mean koi dia ase Longkai Theological Fellowship aji chilujang jama koi kena aji do program blessing mang so village dinas aji do program de attend korbo moi montown de bongtina thai so ai jade devotional service ta han logode na blessing na jabo kane do mala friend logode na koi gone janai moi ki koi ase dia ase so akala yade Pakala lang. Okay. The bishop said,
Dengan dia fellowship coba kumpulin ayat Tuhan kalau kita yang Allah ada gila kayak mana kalau kita fellowship itu gimana kita juga itu baik kita itu lah Teman mula dengan tahu lah yo itu ngau apa ayam pun ada ngau lah saya teman Chris tak socha chula chine se aau ada ngau lah teman yang pun parts mana heart muncul mana liver mana lungs mana teman shan ada jakya chu only pun teman yo parts ayam pun each part has a special function yo naman atau function naman na teman wala na kakacha na parts mga parts mga pangamoya kung mid kaya kung yung parts yo minit ko na dito siya sama na mid mo na chumo na kung parts mga wala na kaya kung macha teman do sa inyo na ito kung dyan awalnya ini kasus juga katakan teman yui kau yui teman sosial aktivis teman teman mungkin kadang ada profesi dengan kalau hingau profesi dengan kalau hingau kalau nanti hingau memang dengan kapsul kalau hingau mana juga kalau hingau mana jenis itu kau tak sebutlah jenis kau tak sebutlah So guys, itia sir ekta logode uthina ase itu do Longkai Theological Fellowship President ase. So aji do amne ani konisna journey alag jaga te nia birai ja demdi Longkai de race school ekbar race school aibo kona sadi mojun aji Sunday ase do ane aisle yari program dangor ekta organize kona ta khan thakise. So itu la program olop highlight dia do amne confuse na kau kan itu ase de guna janai dia ase aru itu la program ba dangor blessing ekta panisna feel grushi de guna itu koi dia ase. Anyway sir lok paina khushi pai ase. Thank you so much. Aru apni brief jo Longkai Theological Fellowship na itu la opor de apni olop brief kori di parbo. Okay. Longkai Baptist Church Theological Fellowship itu do 2017 ti start korise. Aru itu ki dibi Bible burakhan thakise. Aru itia tak nutun burakhan puri kina around 45 to 50 itia tak ini ka ase. Acha acha. Aru tati moi 2017 pra achi tak president kuri kina aise. Aru itia tak ami khan Theological Fellowship inaka form kora bijiti itia churches te kam kora hoyate Parma site ti kuri ase youth director aro tuimei te women leader kuri ase jumu te women leader kuri ase aro Assam te ekta youth director kuri ase aro KBCM te associate pastor kura ase aro moi bi tamong Baptist Fellowship te moi bi pastor bi kuri ase inika ase aro ami khan itia tak ordained minister bi tuita ase inika achi do amhan jama kura bijite achi do tati banner di lekha do 6 likhina ase holi asol da man 8 ami itu fellowship aman itu jama kura ase 8 sibuba na 8 sibuba. So guys yede program de think guna itu olop details jani ulo mon thaga gane itu koi di ase pani bi giri ase itu karne do shorty conversation thagise last message etia viewers khan bishi manu amniala ministry de ininga jadem de amniala journey de bichi kuri dia kan motat kuri dia kan theologian ekta nohili bi back side de bishi manu bi thakibo so eta khan opor de ki koi dibo sa viewers khan nimide itu kuri ase ami khan Bible burakhan idia bi burakhan bi ase ami khan aro bishi itu mission kam to tangor guri nimide pratana guraw dibi motab guri dibi de goigina itu sa khan sob manu khan ki itu janai dia ase. Thank you so much.